Hello students, আজি আমি এটা নিউ চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিছো and হেতু হৈছে কি পাৰ্চেন্টেজ যেটো আগন্তুক হেলথৰ বা হাইকোৰ্টত JEE বা APSC গ্ৰেড 4 যিখিনি পৰীক্ষা হ'ব সেইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া কথাটো হ'ল what do you mean by percentage এই পাৰ্চেন্টেজৰ মিনিংটো কি হয় তোমালোকে গম পোৱা না এটা চোৱা par and cent par মানে হৈছে কি every par মানে হৈছে every and cent মানে হৈছে 100 মানে কি every 100 তাত কিমান cent হৈছে বা কিমান বাহিছে যদি suppose এজন লৰাই 50 পায় out of suppose 100 out of 100 তেতিয়া হলে হে লজনৰ পার্সেন্টেজ কিমান হ'ব 50% বুজি পাইছা এখিনি লাগে and percentage to মানে কি হয় যে based on 100 হয় সদায় based on 100 হয় মানে 100 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পার্সেন্টেজ টো ফাইন্ড কৰা হয় বুজি পাইছা এতিয়া কথাটো হ'ল কি পার্সেন্টেজ টো আমি এক্সপ্ৰেস কৰো দিস এটো আৰু ইয়াৰ যদি ভ্যালুটো লিখিব যায় এটো হয় 1/100 এখানে হৈছে বেসিক কনসেপ্ট আৰু এটা কথা মানে আহি পৰে মানে কেতিয়াবা কি হয় যে এই পার্সেন্টেজ টো ফ্ৰেকশন চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু এখিনি বস্তু মই আগত লিখাইছিলো ফ্ৰেকশন এতিয়া পার্সেন্টেজ টো ফ্ৰেকশন মানে কি চোৱা suppose তোমালোকে এখন মই নতুন পেজত কৰাই দিম চাগে ৰবা এটা কৰাই দিছো মই মানে বৰ্তমান বেসিক খিনি যে কি পার্সেন্টেজ টু ফ্ৰেকশন মানে a/b ফৰ্মত যদি suppose 50% বুলি কয় হয় এটা এই 50% মানে কি 50/100 মানে কি 1/2 এই মানে এই 50% এর ভ্যালু হৈছে 1/2 এতিয়া এই যোনটো ইয়াৰ 2 আছে ন এই 2 টো হৈছে কি ইনিশিয়াল বা অৰিজিনাল আৰু এই 1 টো হৈছে কি ৰিজাল্টেন্ট মানে কি এই 2 এর যদি আমি 50% উলাও তেতিয়া হলে আমি তাৰ ৰিজাল্টেন্ট পাও 1 বুজি পাইছা নে 1 এতিয়া আমি কি কৰিম যে এখন চাৰ্ট দি দিম বাৰু কিন্তু বৰ্তমান এখিনি মানে বুজিলো তোমালোকে আমি নেক্সট ক্লাছত এই চাৰ্টখন দি দিম বাৰু মই আৰু লগতে মানে কোৱেশ্চনৰ মাধ্যমৰে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ওকে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো কি দিছে চোৱা ইজি কোৱেশ্চনৰ পৰা লৈছো the first question মানে দিছে কি যে 3.54 can be expressed in terms of percent এটা চোৱা পার্সেন্টেজ লিখিব মানে 3.5% হল 3.5% মানে কি আছিল 1/100 এটো তো চোৱা দশমিক মানে তোমাৰ ডেসিমেল এটাৰ আগত আছে আৰু যেতিয়া ডিভাইড কৰিম 100 এৰে আৰু মানে দুটাৰ আগত ডেসিমেল গুছিব মানে কি হ'ব 0.035 this is the answer বুজি পাইছা সকলে বুজি পাইছা ওকে এৰুছো কি কৈছে the value of 20% of a number is 35 then what is the number okay ইয়াত কৰা দুটা পদ্ধতি আছে হয় মই বেসিক মেথডটো কৰিছো যে value of 20% suppose this is the x মানে এটা নাম্বাৰৰ 28% হৈছে কি 35 suppose হে নাম্বাৰটো হৈছে x ৰ 28% হৈছে কিমান 35 হল তো কি কৰিম আমি x into 28/100 equal to কি হ'ব 35 এতিয়া আমি কেতে কাটিব পাৰো 5 ৰে কাটিব 7 ৰে কাটিব পাৰো 7 ৰে 5 বাৰ 7 5 গুণ 32 7 4 গুণ 28 এটো কাটিলে 25 তো x ৰ ভ্যালুটো কেন পালো 25 into 5 that's equal to 125 this is the answer হল ওকে বুজি পালো ওকে
তো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো পাৰে আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে কি যে the monthly income of a person is 500 মানে কিমান আছে 5000 দে if his income is increased by 30% যদি কি হয় 30% বাঢ়ে 30% বাঢ়ে মানে কি 100 তো 31 হ'ব তো 0000 কাটিলো তো কি পালো 130 into 50 5 3 গুণ 15 5 হাতে গলে 1 5 1 গুণ 5 1 6 0 মানে কিমান হল আগতে আছিল 5000 টকা আৰু বৰ্তমান বাহি কেনে হল 6500 টকা বুজি পাইছা These are the basic questions. I mean, next class there are some advanced question lom. These are the basic questions. Okay, edu sa. The price of an article is decreased by 10%. Decrease korise ki 10%. To restore its former value, then okay. Edu sa. Yaar ta bele kodore korim. Suppose this is old. And this is suppose new. Eta 10% of value to kiman janane 10%. 10% of value to hoise ki 1/10. Mane ki koise je agote asile ki agote asile 10 toka bortoman hol 9 toka. Tab jok koise ki to restore its former value. Agor value to paboloi নিউ ভ্যালু তো কিমান বহাব লাগিব 1 বহাব লাগিব কিমানৰ ভিতৰ 9 into 100 তো এইটো কিমান হ'ব 11.11% এইটো মানে এই পাৰ্চেন্টেজৰ ভ্যালু কেটা মই তোমালোকক দি দিম চাৰ্ট এখন মই নেক্সট ক্লাছত দি দিম আজি দিয়া নহল ঠিক আছে বুজি পাইছা এইটো বুজি পাইছা ওকে ওকে Next question to swa. If the height of a cylinder is increased by 15% and radius is increased by 10 radius is decreased by 10% হয় না তা আইছো হুদিছে যে curved surface area of a cylinder এতিয়া মোক কোৱা যে curved surface area of a cylinder ফৰ্মটো কি আছিল curved surface area of a cylinder ফৰ্মটো আছিল কি twice pi rh এতিয়া 15% অৰ ফ্ৰেকশন ভ্যালু কিমান 15 okay sorry 15 by 100 তো কিমান হ'ব 5 ৰে 3 বাৰ 5 ৰে 20 বাৰ হল আৰু ইপিনে আছে 10 মানে আছে 1/10 আমি ইয়াতে যদি লিখো all এনিয়াতে লিখিম নিউ মানে সা কি কৈছে এটো দিস ইজ দা হাইট এটো হাইট দে হাইট তো কি হৈছে ইনক্রিজ হৈছে মানে আগতে যদি আছিল 20 বৰ্তমান হৈছে 23 হল তাৰপিছত ৰেডিয়াস তো আছিল আগতে 10 এবা হলগে 9 এন্ড বাকি দুটা তো কি বাকি দুটা তো কনস্ট্যান্ট টার্ম 2n পাই তো আমি হেৰুটা নধৰিলে হৈ যাব হল তো মানে যেতিয়া all ভ্যালু খিনি আছিল তেতিয়া তাৰ CSP কিমান আছিল মানে কার্ভ সারফেস এরিয়া কিমান আছিল আমি প্ৰথমতে মানে উলাই ল তাৰপিছত আমি নিউ টু উলাই লম কার্ভ সারফেস এরিয়া তো all কার্ভ সারফেস এরিয়া কিমান হ'ব 200 and new to কিমান হ'ব 23 into 9 207 তো কি হল বাহিলে কিমান বাহিলে 7 বাহিলে কিমানত 200 into 100% তো মানে কিমান হ'ব 3.5% increase হল পার্সেন্টেজ চেঞ্জ হৈছে 3.5% বুজি পাইছা okay next question to suppose
দিছ ইজ দ্য নিউমাৰেটৰ দিছ ইজ দ্য ডিনমিনেটৰ এতিয়া কি কৈছে যে নিউমাৰেটৰটো কিমান বহাইছে ৰিডিউচ 80 কমাইছে মানে কিমান হ'ল 20 আৰু এটো কিমান ৰিডিউচ 60 তো এটো হ'ব 40 এখিনি কোৱাৰ পিছত কিমান থাকিলে 5/6 0 0 এটো কাটিলে দুবাৰ এটো কাটিলে তিনিবাৰ তো অৰিজিনাল ফ্ৰেকশনটো কিমান আছিল কিমান 5/3 এটো 20 কেনেকৈ আহিল বুজি পালা মানে 180% ৰিডাকশন কৰিছো মানে কিমান থাকিলে বাছি 20 থাকিলে ন আৰু এটো ডিনোমিনেটৰটোত 60 টো কমাই দিছে মানে কি 60 কমাই দিছে মানে কি 60 টো গ'ল তো মানে কিমান থাকিলে 40 থাকিলে তো এখিনি চেঞ্জ কৰাৰ পিছত তাতো মানে তোমাৰ ৰিজাল্টেন্টটো কিমান হ'ল 5/6 হ'ল তাৰপিছত এখিনি জাস্ট সলভ কৰি লৈছো ঠিক আছে ওকে এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰি কেনে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবা আমি নেক্সট মানে আগত যোন তুমি এই ৰেশিও এণ্ড প্ৰপৰ্শন পঢ়িছিলো আমি হেতুটো মানে কৰিছিলো এনেকুৱা চাম এটো কৰি কেনে মোক জনাবা নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা এটো চোৱা কি কৈছে যে a student multiply a number by 5/3 5/3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছে ইনস্টেড অফ মাল্টিপ্লাই কৰিছিলে কিমান লাগিছিলে 3/5 এতিয়া এনুকা থাকিলে মানে কৰিব লাগিছিলে এতুৰে কৰিলে এতুৰে হল যদি তেনুকা হয় জাস্ট ক্ৰস মাল্টিপ্লাই ইট তো কিমান হল 25 আৰু 9 তো কিমান সেন্স এটো কিমান 16 ইনটু আউট অফ 25 ইনটু 100% তো কিমান সেন্স হল 64% this is the answer বুজি পাইছা সকলো বুজি পাইছা তো this is the last question of today's session এই কোৱেশ্চনটো চোৱা কি কৈছে কোৱেশ্চনটো কৈছে যে 2/3 of half of 3/9 of a number is 40 okay so ji ji ase ta likhi lo 2/3 of half of 3/8 of a number is 40 এটা জাস্ট কাটাকাটি কৰে এটো কাটিলো তো কিমান হল x equal to কিমান হল 8 into 40 এটো হল x কিন্তু আমাক x না লাগে আমাক কি লাগে আমাক লাগে ইয়ার 80% ইয়ার 80% 0 0 0 0 কাটি গেল তো 8 8 যা 64 into 4 কিমান হ'ব 4 4 যা 16 carry 1 64 256 this is the answer বুজি পালা সকলো বুজি পালা তেতিয়াহলে আগলৈ আমি নেক্সট ক্লাছত ইয়াৰ কিছুমান এডভান্স কোৱেশ্চন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ মানে নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম and thank you